Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Hao. Kita berjumpa lagi pada petang ini. Okey, hari ini saya nak buat sharing lagi lah mengenai material-material stiker. Okey, so sepanjang minggu ni saya dah share mengenai cara untuk mengukur stiker. Okey, sama ada stiker tu nak diletakkan pada produk bekas makanan, produk-produk kosmetik, botol-botol perfume dan sebagainya. Okey, saya dah ajar cara untuk mengukur stiker. Yang kedua, saya dah kenalkan jenis-jenis stiker yang berada di pasaran. Okey, kita ada Miracle, PP stiker, PVC stiker, Ultra Clear stiker, Windscreen stiker. Okey, dan semalam saya dah, 2 hari lepas, saya dah terangkan secara lebih lanjut mengenai Miracle, apa perbezaan Miracle dan PP stiker. Okey, dan semalam saya dah explain regarding PVC stiker, macam mana ketahanan dia, apa semua, macam mana kita nak digunakan pada produk apa. Okay, so hari ni saya nak share ciri-ciri stiker Ultra Clear stiker dengan juga Windscreen stiker. Okay, untuk makluman, untuk Ultra Clear stiker, materialnya lebih kurang seperti transparent stiker. Okay, transparent PP stiker yang saya explain 2 hari lepas. Tetapi kalau untuk Ultra Clear stiker, dia memang betul-betul jernih. Kalau kita tak pegang, memang kita tak dapat rasa. So dia memang totally clear lah. Okay, brand yang kami pakai memang totally clear. Okay, material dia adalah lebih tebal berbanding transparent stiker. Okay, kalau transparent PP stiker, material dia mudah koyak. So kalau untuk Ultra Clear stiker, material adalah lebih tebal berbanding dengan transparent stiker tadi. And Ultra Clear stiker ini sesuai digunakan untuk outdoor dan juga indoor. Okay, maksudnya sebab material dia tebal, so dia lebih berkualiti lah kalau compare dengan transparent stiker yang biasa. And juga kalau transparent stiker yang biasa, kita akan jalan guna digital printing. Digital printing hanya ada campuran sebanyak 4 warna. So bila Ultra Clear stiker ini, kita boleh jalan di mesin inkjet. Inkjet macam yang saya explain semalam lah, untuk white PVC stiker kami akan jalan guna Epson. Okay, Epson yang boleh campuran sehingga 10 warna termasuk warna putih. So mana apa yang sesuai kita gunakan untuk Ultra Clear stiker ni? Okey, boleh ditampal pada cermin. Okey, cermin kedai ke apa-apa ke, sebab bila kita ada tulisan dan sebagainya, okey, stiker tu sendiri takkan nampak. Okey, kita akan nampak tulisan dan sebagainya, dan semestinya kalau untuk efek yang lebih cantik, okey, kita akan print sekali dengan white base lah. Maksudnya ada tulisan dan ada white base di bahagian belakang dia. Okey. Selain daripada cermin-cermin kedai, okey, stiker Ultra Clear juga sesuai digunakan, contohnya macam botol-botol kosmetik. Okey, bila botol-botol kosmetik kan kita nak nampak contohnya botol tu sendiri dah warna hitam, for example. Okey, so kita akan tampal aja. Okey, dengar Okey, kita akan tampal transparent stiker yang nampak tulisan. Contoh kalau botol hitam, mungkin transparent stiker dengan tulisan putih. So kita akan nampak tulisan putih sajalah, ataupun hitam dengan tulisan kuning, tulisan gold dan sebagainya. Semua boleh digunakan menggunakan Ultra Clear stiker. Okey, dan di pasaran terdapat banyak brand, banyak jenis, okey, untuk Ultra Clear stiker. Dan macam saya katakan tadi, material ni memang color air, tahan panas. Even kalau printing atas tu pun, kalau kita basuh dengan air sabun, okey, kami memang ada customer yang guna untuk produk-produk kosmetik. Okey, basuh dengan sabun, basuh dengan apa lagi kan, basuh dengan cleanser ke apa semua, bahan-bahan kosmetik memang boleh, tak ada masalah. Sebab memang kami dah ada customer yang guna and it's proven lah. Okey, dan juga bila kita guna untuk white ink, okey, white ink dia tak semestinya stiker tu, keseluruhan stiker tu white ink. Biasa white ink hanya pada belakang design. White ink pada belakang design maksudnya contohnya stiker tu bentuk bulat, okey, hanya ada tulisan di tengah-tengah, contoh tulisan warna hitam. So kita akan tambah dengan white base. Okey, tujuan white base itu adalah untuk menonjolkan lagi warna hitam itu ataupun warna printing itu. Kalau tak ada white base, dia boleh nampak tapi tidak menonjol. Itu bezanya white sticker dan juga stiker-stiker yang lain. Itulah functionnya bila ada mesin yang ada white ink. So kalau macam contoh-contoh, kalau ada customer yang berminat, okey, boleh PM kami akan tunjukkan perbezaan.
perbezaan stiker printing yang ada dengan white ink dengan yang tak ada white ink. Semestinya harganya agak berbeza. Okay, so kita depends lah pada kuantiti berapa and di mana nak digunakan, apa keperluan dia dan sebagainya. Boleh PM kami, kami boleh beri khidmat nasihat secara percuma. Okay, kami boleh suggestkan sama ada perlukan white ink atau tidak, material yang sesuai dan sebagainya. Okay, so itu untuk ultra clear sticker. Okay, untuk inkjet printing. So next adalah saya nak explain hari ni adalah berkenaan windscreen sticker. Windscreen sticker adalah stiker untuk biasa stiker cermin kereta lah. Okay, stiker cermin kereta ni tak ada gam. Okay, dia cuma static stick. Static stick. Maksudnya dia tampal menggunakan statik lah. So dia macam contohnya macam yang biasa paling orang common, stiker MACD, stiker Starbucks, MACD drive-thru, stiker Starbucks dan sebagainya. Semua itu adalah windscreen sticker. Okay, dan biasa memang digunakan untuk ditampal pada kenderaan lah. And dia memang removable sebab dia tak ada gam. Dia hanya menggunakan statik. And terdapat beberapa jenis cetakan ya kalau untuk windscreen sticker ni. Okay, contohnya kalau kita perasan untuk stiker MACD drive-thru itu saya ambil yang paling common lah sebab mudah untuk kita nak explain. Okay, kalau daripada luar kereta, okay, untuk stiker MACD daripada luar kereta kita akan nampak bahagian merah dia, betul tak? Huruf M dia, M drive-thru atas tu. Okay, tapi daripada bahagian dalam kereta pula kita akan nampak rules and regulation dia. Okay, contohnya kena purchase RM20 ke atas akan dapat free item and so on. So kita boleh dapat dua cetakan yang berbeza pada satu stiker yang sama. Okay, maaf saya rasa saya ada interruption of line tadi, saya explain semula. Di bahagian luar, okay, di bahagian luar kita akan nampak MACD. Okay, maksudnya huruf M dengan drive-thru. Yang ni yang saya cerita berkenaan static, windscreen sticker. Daripada luar kita akan nampak huruf M dengan perkataan drive-thru daripada luar kereta. Daripada dalam kereta pula kita akan nampak tulisan rules and regulation. Rules and regulation contohnya kalau untuk stiker MACD dengan every purchase of RM20 ke atas akan dapat free gift dan sebagainya, apa-apa semua. So ini adalah cetakan dua side. Okay, dia proses cetakannya sebenarnya adalah satu side color, lepas tu dicampur dengan white ink dan satu side lagi. So dia sebenarnya kalau yang common dengan printing dia akan kata 4 color plus white plus 4 color. So maksudnya dia dua side boleh baca. Luar kereta akan baca maklumat lain, dalam kereta akan baca maklumat lain. So itu contoh kalau two side printing untuk windscreen sticker. Okay, kalau untuk one side printing pula biasa kita akan, kalau untuk windscreen semestinya kita akan utamakan untuk bahagian luar lah. Okay, untuk dibaca dari luar kereta, contohnya macam stiker-stiker parking kereta, okay, macam apartment ataupun kondominium kalau ada yang masih gunakan stiker kenderaan. Okay, so bacaan hanya boleh daripada luar sahaja. So itu biasa printing dia one side, lepas tu dia akan alas dengan white ink supaya nampak lagi menonjol lah. Okay, dan biasa kalau perasan kalau windscreen sticker ni, kalau mana-mana yang aware, dia akan ada border putih, border clear. Okay, border clear itulah yang sebenarnya untuk dia pegangkan lagi statik pada cermin. Biasanya akan 5mm keliling. Okay, so itu dua jenis cetakan. Ada dua jenis cetakan lah untuk pilihan. So saya biasa customer pun confused macam mana panggil two side printing, macam mana panggil one side printing. So itu adalah bezanya. So kalau two side printing maksudnya maklumat boleh dicetak daripada bahagian luar dan juga bahagian dalam. So kalau one side printing pula hanya pada bahagian luar sahaja, luar kereta boleh tengok. Okay, so itu antara ciri-ciri untuk windscreen sticker. Dan selain daripada itu, untuk apa lagi kegunaan biasanya windscreen sticker? Okay, selain daripada stiker kenderaan, stiker apartment, kita ada macam kelab-kelab, stiker kelab golf, penduduk stiker apartment rumah, kondominium, okay, ataupun macam clubhouse ke apa, biasa akan guna yang itulah. Okay, Mak Alif, Assalamualaikum, nak tempah stiker body highlight boleh, tak ada masalah. PM nanti nanti team minta tolong untuk pinkan, okay, link WhatsApp nanti admin akan reply. Stiker body highlight boleh, tak ada masalah. Stiker body saya dah explain. Okay, stiker body kenderaan sama ada food truck ke, van ke, kereta ke, saya dah explain semalam. Kita akan gunakan white PVC stiker. Okay, untuk white PVC stiker pun akan ada a few type lah, sama ada nak yang permanent, lama, kekal di body, ataupun yang removable. Removable tu maksudnya gam dia bila di removekan stiker tu tak ada kesan gam pada body kereta. So boleh saya minta tim admin untuk pinkan
Okey, ataupun tak apa, saya masukkan terus. Sebarang pertanyaan lanjut lagi boleh tekan link ni, nanti saya tim admin kami. Okey, kami walaupun sepanjang PKPD ni kami beroperasi secara online. Okey, sepenuhnya. So jangan risau, insya-Allah kalau sebarang WhatsApp untuk pertanyaan harga, untuk quotation, untuk pertanyaan produk, untuk sebarang tempahan memang kami buka seperti biasa. Okey, untuk sepanjang PKP, PKPD dan sebagainya. Okey, selagi kita duduk di rumah secara online memang masih sedang berjalan. Okey, so itu perkongsian serba sedikit pada hari ini mengenai Ultra Clear sticker dan juga windscreen sticker. So saya rasa itu sahaja antara jenis-jenis stiker yang berada di pasaran. Okey, macam yang saya dah 2 hari lepas saya dah explain regarding Miracle, White PP, Transparent PP. Semalam saya dah jelaskan mengenai White PVC stiker. Okey, hari ni pula saya dah jelaskan mengenai Ultra Clear stiker dan juga windscreen stiker. Okey, so itu antara stiker-stiker yang paling common di pasaran. Okey, sebenarnya ada lagi banyak lagi jenis stiker kalau saya nak explain. Okey, kita ada chrome stiker, silver stiker. So memang ada banyak lagi jenis. Okey, kalau kita tahu di pasaran memang ada banyak jenis lagi stiker. Okey, tapi itu yang saya explain adalah antara yang main. Tapi jika ada keperluan, okey, ada yang keperluan untuk bertanya mengenai chrome stiker ataupun silver stiker dan sebagainya, boleh PM kami. Okey, boleh PM WhatsApp kami, tim admin kami sedia membantu. Okey, so esok akan ada perkongsian yang lebih menarik. Okey, esok hari Jumaat ada perkongsian yang lebih menarik. Okey, saya akan sharekan. So jangan lupa untuk like dan juga follow Facebook page kami Fast to Print. Okey, dan juga subscribe dan on notification untuk YouTube channel kami. Sebab untuk YouTube channel kami Fast to Print akan ada banyak perkongsian. Okey, sepanjang PKP ni memang kami ada banyak rakaman secara online. Okey, kami akan share dalam tu. Okey, sebab sebelum ni kami banyak dapat pertanyaan. Okey, macam mana nak pasang roll up misalnya, macam mana nak pasang stand untuk banting, jumbo stand dan sebagainya. So kami akan sharekan. Okey, kami dah masih ada yang dah share. Okey, ada yang dah share dalam YouTube dan ada yang masih dalam pembuatan lagi. Okey, tim kami masih tengah dalam proses editing. So banyak yang kami akan share dalam YouTube channel kami. So jangan lupa untuk search untuk YouTube channel Fast to Print. Boleh follow, subscribe, on notification, okey, supaya dia boleh dapat notifikasi daripada kami. Dan yang paling penting untuk Facebook page kami, jangan lupa untuk like, follow, share posting-posting kami, okey, dan juga on notification untuk live-live kami. So kita jumpa lagi esok untuk perkongsian yang lebih menarik, okey, perkongsian produk-produk ataupun sharing, okey, daripada saya esok. So kita jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum.